Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so in this slide, so ini adalah kesinambungan kepada cost-based pricing. Okay, tapi in this video, in this part of video, I'm going a little bit detail on the cost-based pricing. Okay, so tapi kita tengok sahajalah. Okay, so kat sini in this video it is more like macam mana kita analisa cost dalam syarikat kita, dalam firma kita. Okay, dan macam mana ianya mempengaruhi harga. Okay, tapi sebelum tu cost based pricing ni adalah sesuai cost plus pricing adds a standard markup to the cost of the product. Okay, seperti yang kita dah sebut, okay, seperti yang kita dah bincangkan dalam video sebelum ni. Okay, in video tu, cost plus pricing menambah satu jumlah markup, satu jumlah tambahan yang standard kepada kos produk tersebut. Okay, so maka apa faedahnya? Okay, faedahnya jelas ya. Kaedah cost base ni sangat jelas, sangat objektif. Okay, apa jumlah kos plus apa markup kita nak, apa untung kita nak. Okay, maka itu adalah harga, kan? Okay, kita dah sebut dah. Okay, so macam kita dah bincangkan, kita jelas. Okay, apa kos kita, berapa untung kita nak. Okay, so itu adalah harga. Okay, so dia sangat clear, dia sangat clear cut. Alright, okay, kita tahu kos, kita tahu berapa untung. Okay, dan itu adalah harga. Okay, so sangat objektif. Okay, so itu adalah kebaikan utama lah. Okay, cost plus pricing. Okay, so the first benefits of cost-based pricing adalah sellers are certain about cost. Okay, so menggunakan kaedah berasaskan cost, okay, kaedah peletakkan harga berasaskan cost, sellers are certain about cost. Okay, sellers are not only certain about cost, okay, they are also certain about their markup. Okay, hence the pricing is so objective. Okay, so what are the other benefits for cost-based pricing? Prices are similar industry and price competition is minimized. Ini provided lah, okay, provided dengan syarat most competitors pun meletakkan harga berdasarkan cost. Okay, so harga-harga dalam industri, harga-harga competitors pun lebih kurang sama lah, okay, sebab cost pun lebih kurang sama. Okay, dan kebaikan yang seterusnya, consumers feel it is fair. Okay, so sebab dia objektif kan, okay, consumer rasa, oh okay, benda ni memang mahal, okay, cost nak buat ni mahal. Okay, so harga dia berpatutan. Okay, so consumer pun rasa memang itulah harga yang sepatutnya, kan. Okay, so dia boleh tahu cost, okay, dan dia boleh predict markup. Okay, oh okay, markup pun okay, fair je, kan. Okay, so consumer rasa harga yang diletakkan adalah fair enough lah. Okay, dengan markup yang tidak keterlaluan lah, kan. Okay, dengan markup yang tak keterlaluan. Okay, okay, so consumer feel it is fair. Tapi yang disadvantage-nya, dia ignores demand and competitors prices. Okay, maksudnya kita hanya berasaskan cost, okay, cost yang incurred dalam syarikat. Dan kita put some markup on it, right? Maksudnya kita mengabaikan, okay, we ignore demand. Okay, mungkin sebenarnya customer suka sangat barang kita, customer sanggup, okay, yang sebenarnya customer sanggup nak bayar mahal, tapi harga yang kita letakkan rendah. Okay, so kita rugilah, kan. Okay, kata lain, sebenarnya customer ni tak kisah berapa harga dia. Okay, customer knows the cost, okay, and then but customer really want it, okay, and they are willing to pay more. Okay, so we ignore the demand. Okay, so kata lain, kita ignore demand lah. Okay, kesanggupan membayar lebih daripada customer tu kita abaikan. Okay, so kata lain, kita rugilah, kan. Kita rugi. Kita boleh dapat untung lebih banyak tapi kita just abaikan. Okay, macam juga awak belajar dalam mikroekonomi ya, hukum demand dan permintaan, kan. Okay, okay,
so kalau awak hanya berdasarkan kos, sedangkan demand tu meningkat, sepatutnya harga pun boleh meningkat kan. Okay, so tu hukum ekonomi lah. Okay, so but what happen in the cost-based pricing, we ignore demand. Okay, and then we also ignore competitor prices. Okay, macam mana pula kalau kita hanya based on kita punya cost, okay, markup yang so-so, okay, like markup yang fair enough, kan kita cakap, okay, markup yang tak keterlaluan, okay. Sebab apa? Sebab kos kita rendah, okay. Tapi sedangkan kompetitor letak harga yang tinggi, so kita rugi jugalah, okay. Kompetitor letak harga tinggi, orang nak bayar pula harga tersebut. Sedangkan kita cukuplah, okay, sebab kos kita rendah, okay, cukup with the markup. Okay, so kata lain, kita rugi kat situ lah. Okay, tapi kalau kita jenis yang memang berniaga untuk membantu, kita fikir akhirat kan. Okay, so then you gain in the akhirat lah kan. Okay, so but not in the dunia lah. Okay, so dunia tu kita seakan-akan rugi lah kat situ. Okay. Okay, moral of the story. Okay, so that is the cost-based pricing. Okay, so again, cost-based berdasarkan cost, tambah markup, okay, dan menjadi harga. Kebaikan dia sebab dia sangat clear, cost sangat jelas. Okay, cost yang incurred of course jelas. Don't tell me cost yang incurred tak jelas ya. Okay, cost yang incurred sangat jelas, markup yang kita nak pun sangat jelas. Okay, so customer pun sukalah. Okay, so dia consumer will be happy sebab everything is clear. Alright. Okay, so tapi keburukannya di dunia, kita boleh dapat untung in other words lah, dengan kata ringkas, kita patut boleh dapat untung banyak tapi kita abaikan. Kita hanya melihat kepada kos kita sahaja. Okay. Okay, so so ada beberapa lah as I said earlier. Okay, so in this slide kita just nak tengok je. Okay, kita tak akan mendalami. Okay, kita tengok sahaja apa analisa kos yang boleh berlaku dalam firma. Okay, ni semua you belajar dalam ekonomi lah. Okay, basically. Okay, cost as a function of production experience. Okay, so kalau ikut hukum kat sini. Okay, so when average cost falls as production increase because fixed costs are spread over more units. Okay, so basically ni total cost ya. Total cost akan menurun. Okay, total cost akan menurun. Dengan lebih banyak kita produce, total cost akan menurun. Total cost akan menurun. Sebab apa total cost menurun? Sebab ini kita belajar masa saya pernah sebut masa chapter 1 lagi ya, dalam production orientation production philosophy. Okay, production philosophy. Okay, so total cost akan menurun dengan bertambahnya production. Okay, cost se-unit actually akan menurun dengan bertambahnya production. Sebab apa? Sebab average cost falls as production increase because fixed costs are spread over more units. Okay, kaedah bahaginya saya dah pernah tunjuk. You tengok balik your notes. Okay, I hope you take your notes masa chapter 1 lagi. Okay, kalau tak pun you can refer your microeconomics ya. Okay, so fixed cost tu tetap. Okay, so bila fixed cost bahagi lebih banyak unit, cost se-unit akan menurun. Okay, so tu cost. Ini just nak sembang kaedah-kaedah ataupun analisa cost dalam syarikat. Okay, so ni cost at different levels of production. Okay, ni yang saya dah sebut tadi. Okay, keluk keseimbangan. Okay, awak belajar dalam ekonomi, keluk keseimbangan pengeluaran. Okay, so dia bukan sahaja, dia bukan menurun tapi dia akan melengkur. Okay, dia akan bentuk U. Okay. So, mula-mula yes, dia akan menurun. Tapi pada satu tahap tertentu, dia akan meningkat. Sebab apa? Sebab terlalu banyak. Okay, terlalu banyak production. Okay, terlalu banyak production. Mesin jadi penat. Mesin jadi banyak perlu penyelenggaraan. Orang kena lebih ramai. Ya.
dan sebagainya lah. Okay, so okay, itu menyebabkan keluk menjadi U. Okay, berbentuk U. Okay, apatah lagi kalau, okay, ni kalau you nak predict lah, okay, you nak buka plan baru, okay, nak buka kilang baru. Okay, so these are the cost that cost analysis that you do lah, ya. Yeah? Okay, so in different size plan. Okay. Kita tapi nak ceritanya kos pengeluaran akan meningkat pada satu-satu tahap pengeluaran. Okay, akan meningkat semula pada satu-satu tahap pengeluaran. Okay, so kita kena aware lah ke dalam peletakan kos kita. Okay, so kita jangan kata kos kita sentiasa menurun. Okay, sebab pada satu tahap pengeluaran dia akan meningkat semula. Okay, so pricing pun kena be aware lah. Okay, pricing pun kena sedar lah tentang hal ni. Jangan diingat kos makin banyak pengeluaran makin menurun aja kan. Kan. Okay, so nanti the effect kita punya markup tu. Okay. Okay, so break-even pricing, nama pun break-even. Okay, so pulang modal sahaja. Okay, so ni adalah pulang modal. Okay, mungkin tertanya-tanya kenapa nak letak harga yang pulang modal. Okay, on certain point. Okay, so awak semua dah belajar product life cycle, remember? Okay, product life cycle di hujung maturity sana kalau dah turun sangat, orang memang dah tak nak beli. So, mungkin paling tidak pun kita akan letak break even pricing. Okay, pulang modal pun cukup lah kan. Okay, so break even pricing. Okay, so pulang modal pun cukup lah. Sebab orang memang dah tak nak beli dah. Okay, so kita buat sales, kita cukup pulang modal. And then of course kita nak tahu berapa banyak is the pulang modal. Okay, berapa banyak harga yang pulang modal. Of course kita akan merujuk kepada cost. Okay, so apa kaitan cost dengan pulang modal? Okay, bila kita nak letak harga pulang modal, kita kenalah tahu berapa jumlah cost kita. Okay, so itu dinamakan break even pricing. Okay. Okay, break even price, the price at which total costs are equal to total revenue and there is no profit. Okay, so maksudnya jumlah kos adalah sama dengan jumlah pendapatan ataupun jumlah income yang mana tak ada keuntungan. Okay. Okay, so ni biasanya kita gunakan rujuk balik product life cycle mungkin pada waktu maturity, okay, ataupun bukan maturity lah, okay, decline, okay, sorry again, okay, pada waktu decline, alright, okay, so pada waktu decline, kita nak habiskan stock whatever, cukup kita break even. Dan macam mana kita nak break even, apa harga break even? Of course, kita kaji costing. Okay, so ni awak dah belajar juga dalam ekonomi. Okay, fixed cost dia straight, dia tak kira berapa pun kita jual, berapa pun kita produce, dia sama sahaja. Okay, so gap kat sini adalah variable cost. Okay, gap sini adalah variable cost. Okay, maka fixed cost plus variable cost adalah total cost. Okay, so ni adalah kita punya break even. Okay, so this is our break even pricing. Okay, so pada awal-awal tu mungkin kita boleh ni pada growth kan. Okay, mungkin kita boleh letak target profit yang tinggi. Okay, tapi bila decline, biasanya kita buat break even. Okay, so total revenue pendapatan kita sama dengan total cost lah. Okay, so tak ada keuntungan. Okay, so ni just the analysis that we can do on our costing. Okay, so that's it on cost based pricing.